Ay ma'am, silong muna kayo ma'am, mainit. Dito ka banda ma'am. Mainit eh. Yes ma'am. Okay na kayo ma'am? Okay. Thank you. Yung bag nyo ma'am, baka nahirapan kayo. Okay lang. Ano ba kayo ma'am, nagmamadali ba kayo o pasok ha? Sige. Okay lang ba ang bilis-bilisan natin? Sana hindi traffic. Oo, kumapit ka lang dyan. Abot ba tayo? Abot dyan, relax ka lang dyan. Pabuti natin yan. Lalim din ah. Ano, abot ba? Meron ka pang 15 minutes. Okay. Okay, saklit nyo. Okay na yan. Okay na, salamat po.